Oy, bro. Ha? Ay, hapon. Civic na pod. Tumato. Kay labad. Ano yun na, basta wala kay problema, mag-civic ka. Lagi. Alright, what's up mga ka-G? So another G-Day here at G-Spot Auto Grounds, but we're not at G-Spot. Nakata rin sa Classic no, ilang boss Kyle. Today is Tuesday and atay gamayng ipaasikaso dere. So ayun guys, we're in here at Classic no. I-check na to nga nung wala ka supply ang ignition coil sa IGT niya no. So possibly ECU but hopefully not. And look around here at Classic. Solid kay mga units by diba? Mustang, Shelby, diba? Porsche, dua ka Porsche, Joy, Chevrolet. Ayan. And of course again the iconic car of Han sa Tokyo Drift. Ayan. So mo ni siya ang RX-7 nga naka wide body, naka bell side. Ayan. Diba? So isa sa mga idol na itong JDM setup. Then apot tayo Mitsubishi Evo 3 Lancer CRX and another muscle car Pontiac, that's how it call it. And kay Angelo Bacolod na SIA. And then apoy RX-7 diri nga stock pa lang ang body. So yun. And then Volkswagen. Basta classic lagi, daghan jud kay unit ng mga classic pod. So yun. Isa ning shop and automotive shop nga tingala na to. Yan. Let's go. Sulod sa tayo sa opisina. So si Sir Gary ay meeting. And then Rita, si Boss Kyle naman na rin nag-cater sa to. And yun, mga urig-urig. Ayun, solid. Type R urig. Nya boss, pasin namin ya. Sige, bye-bye. Ingat. Bro, sige. Ingat, sige. Let's go. Alright, back to the work na punta. Once again, salamat Sir Gary and Boss Kyle no, for catering us. Alright, let's go. G. Ayan guys, we're rolling out from Classic no. May gani kay Dol ra kay sila, silingan ra pod nato. So kung sila bypass kita magtuod So yan, mga 5 to 10 minutes away lang. Alright, what's up mga ka-G? So another G-Day here, G-Spot Auto Grounds. So nanagid ta der no, kay gikan ta Classic and dagan ta gipamalit. So ayun, as you can see kay Nads is primered na. Ang doors and front bumper, ang CRV pauga na lang tani. And then kay Richard naman is lowered na ang iyang D-Max. Guys, we're here at Zana Pro no, kay ipakuha na po nila ang ilang isa ka unit na Fortuner og need a driver. So kay busy sila, so mamanay kami nila ang ginababas to pakuha ang unit diri sa ilang detailing shop. Then abanti sa shop driver na mo. Let's go back to the shop. G. So ayun guys, ikaduhang gawa sa to shop no, ikaduhang balik na ni abot Fortuner isa, ikaduhang Fortuner Civic VTI. And morning mga bagong customer nato. Yo guys, good afternoon. Kamo to na naus pa kanina. Yan. Opo. Alright. Fortuner na kani is magpa-underglow, and then katong isa ka Fortuner is magpa-paint. And it's because napoy bangga. So this is coming from Zana Pro. Once again, thank you always Zana Pro for trusting G-Spot Auto Grounds. Ayan. Let's go. G. Guys. Kita magtarong ha, di mo kuya-buya ba? Thank you bros. Ayun. Bye mga habibi. Ingat. Alright. Yun. So mga Indiano guys nga nagpa-underglow sa ilang Fortuner, and thank you for trusting G-Spot Auto Grounds. Klaro na And ingat sa biyahe. Yan. Proceed ta. Ayun, pa-condition ta sa red no, kay para ma-dispose na. Alright. And then kanina naman and pinakamahiwagang kusga na pintor here, Motira aning Fortuner. And guys, next move is the red Honda Civic FD no, habanero red. Ato ni pa-condition of course. Okay, para ma-solve dayon. So therefore, ato jung i-all set tanan, di ba? So unsa may napunout na to nga issues or concern nga dapat i-fix, ato na i-fix. Alright, let's go. And guys, nag-gloss na gyud ang iyahang mga front
panel no, like grills and the front diffuser. Ayun, so mama na tong concept ani. It's a red and gloss black concept. Go here, G-Spot Auto Grounds. Magtata, nag-workout sa Fortuner no, backlash dayon within the day. And siya dyan nagtiwas o tira atong red para sa conditioning. Ilanads is fully pink primer na gid siya. So yun, hopefully this week, moment siya or the next week. Alright, ang D-Max, nagulat ra gyud ta sa ikaduhang layer no, segunda nga layer sa iyahang molye, nagapangita pa ta kay walay nakita ganina. So hopefully ugma na. Alright, let's go here. And kay Ma'am Mitch is nagpauga na mig silicone para ugma all goods na ni. Alright, and that's only here at G-Spot Auto Grounds. Another car, another build.